السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غديزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله اختبار للثانية متوسط. إن شاء الله غادي نحطوا الاختبار يكون في صندوق الوصف. اللي يحب يحله معنا يروح صندوق الوصف يلقى الرابط يحمله باش يحله. دونك نقول لكم تبعوا معايا ان شاء الله. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي et abonner. On lit le texte ensemble. Le lion et le rat. Un jour, un petit rat se promène dans la jungle lorsqu'il aperçoit un lion endormi. Super, se dit le rat en grimpant sur le nez du lion. Tu m'as réveillé, crie le lion en attrapant le rat entre ses griffes gigantesques. Je suis désolé, répond le rat. Si tu me libères, je te promets que je te viendrai en aide si tu auras besoin de moi. Ha ha ha, s'écrie le lion. Moi, besoin de toi? En quoi une créature minuscule comme toi pourrait aider un animal aussi puissant que moi? Quelque temps plus tard, alors que le rat se promène dans la jungle, il entend un rugissement familier. C'est mon ami le lion, pense le rat. Il doit être en danger. Quand le rat trouve le lion, il voit tout de suite qu'il est tombé dans un filet fait de cordes épaisses et tellement plein de nœuds que le lion est incapable de se libérer tout seul. J'ai dit que je t'aiderai le jour où tu auras besoin de moi, déclare le rat. Je peux enfin tenir ma promesse. Sur ces paroles, le rat se met au travail. De ses petits dents pointues, il range et mordit la corde épaisse. Enfin, crac, la corde se brise, le lion est libre. Alors, avoue, je suis désolé d'avoir ri de toi. Tu es peut-être petit, mais tu m'as sauvé la vie. On peut être petit et réaliser de grandes choses. Donc voilà le texte d'après la fable d'Ésope. Donc هنايا قرينا la fable. Maintenant le texte تاعنا. Maintenant on va voir les questions ومن بعد نجاوبوا على les questions. Très bien. Qui sont les personnages dans ce texte? C'est la première question. Qui sont les personnages dans ce texte? Deuxièmement, où se passe cette histoire? Où? لازم نعرف كي شتعطيني ou شتعطيني. L'auteur raconte un conte, une fable ou une légende. نختار واحدة منهم. Choisis la bonne réponse. يعني اختار الجواب الصحيح. 4. Le rat fait une proposition au lion. Relève la phrase qui le montre. قالك le rat دار une proposition au lion. من التكست نخرج la phrase اللي تبين لي هاد la proposition. 5. Répond par vrai ou faux. Le lion dévora le rat. Le lion rendit la liberté au rat. Le lion avait été capturé. Le rat sauva le lion. نحوس, est-ce que c'est vrai ou faux? صحيح أو خطأ. نشوف la question 6. Le rat est minuscule. Le mot souligné veut dire petit, grand, géant. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. Choisis la morale qui convient au texte. حنا نعرفوا باللي le texte تاعنا يكمل toujours بune morale. هاد le texte, هاد le type de texte. Donc, est-ce que c'est la raison du plus fort et la meilleure? On a besoin de quelqu'un plus petit que soi. Ne faites pas confiance aux flatteurs. Donc, نختار واحدة من هاد les morales حسب التكست تاعنا. Le temps dominant dans le texte est le présent de la narration ou le présent d'énonciation. Choisis la bonne réponse entre A et B. Est-ce que le présent de la narration ou présent d'énonciation? 9. Relève du texte un verbe introducteur de parole. خرج un verbe introducteur. 10. Forme l'adverbe à partir des adjectifs suivants. عندنا faible, élégant, gentil. نكتب l'adverbe. هادو c'est des adjectifs. نكتب l'adverbe de manière تاعي. Très bien. La production écrite. Tu as lu des fables en classe. Choisis l'une d'elles et écris un dialogue à partir de cette fable. Donne un titre à cette fable. عنوان. Emploie les verbes de parole. Emploie la ponctuation et conjugue les verbes au présent de l'indicatif.
très bien. donc حبس هنا نشوفوا اللي حب يحل الموضوع يروح يحوس على الرابط في صندوق الوصف طبعا تلقاو الرابط حلوا الموضوع وعاودوا رجعوا تشوفوا الاجابات معنا. alors هنا لو تكست تاعنا يهضر على لو ليون اي لو را. داكوغ هنا لو ليون لو را جا عنده كان قريب لو ليون ياكل لو را قال له عطيني لا ليبرتي تاعي الحريه تاعي ويجي نهار اللي يساعدك. لو ليون ضحك عليه قال له ان انيمال اوسي مينيسكول صغير كيما انت يعاود ان انيمال كيما انا وقعد يضحك عليه. واحد النهار لو ليون قدبوه لي شاسور دونك لو را سلك لو ليون. داكوغ دونك هذا المغزى من النص انه لو بوتي انيمال ساعد لانيمال الكبير. ça veut dire يقدر ان انيمال ولا اي انسان لا مورال هذه اي انسان يكون حتى ولو ضعيف يقدر يساعد لو بلو فور. داكوغ دونك ما نستهونوش بالضعيف. très bien نروحوا les questions. qui sont les personnages dans ce texte؟ نصيحة من عندي لي بيرسوناج دائما كيما نقول لك ابطال القصه نلقاهم توجور في العنوان في لو تيتر تاعي ونلقى تاني ننجم نلقى دوطخ بيرسوناج في لو تكست. حنا عندنا لو ليون وعندنا لو غا هادو لي دو بيرسوناج تاوعي تاع لو تكست. où se passe cette histoire؟ où donc نلقاو un lieu se promène dans la jungle. ما نقولش la jungle c'est dans la jungle. donc dans la jungle. très bien. l'auteur raconte un conte, une fable, une légende. نقولوا حنا une fable. علاش؟ خاطش هذه القصة راه فيها غير الحيوانات، راها قصة تتكلم على لسان الحيوانات اللي هي لا فابل. لو كونت درناه قصه يكون فيها الانسان الحيوان كاع، بصح لا فابل فيها غير لي زانيمو. دونك كي نشوف قصه فيها غير لي زانيمو نعرف بلي سي اون فابل. alors le rat fait une proposition au lion, relève la phrase qui le montre. le rat عطى دار une proposition au lion. واش هي؟ قال له si tu me libères je te promets que je te viendrai en aide si tu auras besoin de moi. donc la proposition نكتبو من si tu me libères حتى de moi. هذا الاقتراح اللي عطاه لو غا او ليون. هذا الاقتراح لا بروبوزيسيون هي الاقتراح. très bien. réponds par vrai ou faux. le lion dévora le rat. dévora ça veut dire manger, ça veut dire clair. donc c'est faux. le lion rendit la liberté au rat. عطاه الحرية تاعو. c'est vrai. le lion avait été capturé. le lion يعني صيدوه. vrai. le rat sauva le lion. مع التالي شفنا بلي le rat هو qui a sauvé le lion. donc c'est vrai. très bien. نزيدو نشوفو les réponses. alors le rat est minuscule. هذا minuscule le mot veut dire quoi? ça veut dire عطو le synonyme تاعو c'est petit. d'accord. choisis la bonne réponse. صح petit. choisis la morale qui convient au texte. la morale هي العبرة اللي ديناها من النص. la raison du plus fort est la meilleure. قال لك زعما toujours le plus fort هو الأفضل. on a besoin de quelqu'un plus petit que soi. دائما يكون عندنا نجم نحتاج لواحد أصغر منا. ne faites pas confiance aux flatteurs. donc normalement هي on a besoin de quelqu'un plus petit. d'accord. ولا تاني تكون la morale يكون يقول لك خرج la morale c'est هي il ne faut pas sous-estimer le moins fort. يعني ما نستهونش بالضعيف. il ne faut pas sous-estimer le moins fort. صح. le temps dominant dans le texte. présent de narration, présent d'énonciation. حنا لو كان نشوفوا لا ناراسيون يعني غادي يحكي لنا قصه، بصح من نلقاو ان ديالوج نستعملوا لينونسياسيون. هي الاثنين ننجموا نستعملوهم باسكو لا فابل فيها مقدمه ومن بعد يبدا الحوار ومن بعد الخاتمه. دونك ننجم نقول كاين تاني لا ناراسيون، بصح هو قالك لو طون دومينون اللي راه مستعمل اكثر والديالوج هو الاكثر، دونك نقولوا لو بريزون دينونسياسيون. صح. relève du texte un verbe introducteur de parole. les verbes de parole قلنا هما اللي يجوا قبل المزوجتين كيما le verbe dire. d'accord. كيما le verbe crie. كيما répond.
كيما s'écrit. هادو كاع c'est des verbes de parole. Donc ندير par exemple dit ولا répond ولا crie. هادو كاع c'est des verbes de parole. Forme l'adverbe à partir des adjectifs qualificatifs. Alors, on va former les adverbes à partir des adjectifs. Faible, حنا نعرفوا باللي يكون عندنا adjectif نرجعوه للفيمينا ونزيدوا له ما. إلا كان يكمل ب ENT نحذفوا ENT ونديروا EMA. إلا كان ANT نحذفوا ANT ونديروا AMA. Faible هنايا faible راه يكمل بالأو دونك ما عندناش ما نسحقوش الفيمينا نزيد ما faiblement. élégant راه يكمل ب ANT. راني دايره هذا الدرس يعني بشرح مفصل دونك ابلاصه ANT نديرو اما. جونتي هو جاي استثناء نكتبو جونتيمون نحذفو ال ونكتبو جونتيمون. هذا في الدرس راني دايرته كاين جونتيمون وكاين باغ اكزومبل بريف نديرو برييفمون. هادو زوج اللي جايين استثناء. داكوغ دونك فaible faiblement, élégant élégamment وعندنا gentil gentiment. Alors pour la production écrite قال لك il faut écrire une fable. Donc les fables نتوما قريتو في القسم des fables. D'ailleurs قال لك tu as lu des fables en classe. Donc تختار واحدة منهم. عندنا بزاف عندنا la cigale et la fourmi عندنا le lion et le rat عندنا la colombe et la fourmi. عندنا بزاف les fables تدو واحدة منهم un résumé. D'accord, تكتبوا le dialogue, les verbes de parole ما ننساوش. Donc هنا اختاريت la colombe et la fourmi. Une fourmi allait se noyer. Tiens, accroche-toi à cette brindille, cria la colombe. Ouf, sauvé, dit la fourmi. Plus tard, la fourmi vit un oiseleur mettre de la glu sur l'arbre pour prendre la colombe. Mais la fourmi a une idée. Je vais te mordre au pied, s'exclame la fourmi. Alors l'oiseleur crie de douleur et la colombe qui l'entend s'envole au loin. Donc, هنا درت les verbes de parole dire, درت s'écria, درت s'exclame, درت les deux guillemets, درت les tirés, درت point d'exclamation. D'accord? Donc هنا c'est un petit dialogue entre la fourmi et la colombe, d'accord, et l'oiseleur. Donc voilà هادي دونك حفظوا واحده منهم باسكو باش تكتبوا اون فابل سي با فاسيل ماهيش سهله. دونك تدوا واحده من اللي تعرفوهم من اللي قارينهم ولا تحفظوها ولا تكتبوها. سي لا سول سوليوشن زعما باه نكذب عليكم ونقول لكم تكتبوا اون فابل ميم انا ما نقدرش باسكو اون فابل سي حاجه راكم فاهميني. دونك ماذا بكم تحفظوا واحده ولا زوج ولا ان بوتي ريزومي بلي فيرب دو بارول اي تو وتكتبوها. Donc voilà, وصلنا à la fin de la vidéo. اللي عجبته ما ينساش لايكي بارطاجي et abonner.